fo be nyala tongo belala kumenna nimmen tata tinya mesekila wa hakila tonja mandumu ali fangalu sena wo be nyabo boli banga sagin koma mo fili asefole jaha be fanan benta wolto karamba be benta bento konga sagin na ku kotolu kan banna ku kotolu ngala saha man toro fen tarato fo hera dron na kuto matatara omun tol toro fenneti omun nyaga fenneti hada madinge fanga kufula ibole to ha hero la naikan hatano bayima tano men na bentol nofe mole baykante hero men hadinna mole sabaka hana tinka ala sago nabi sago sago ni meta kuma fala ake e haje ol forbol ba nam ay tanangaje obengo wala hansi jante na te da sata jammenna mohol bijan men salasi wala bijala amma sallallahu muhammadi harfo le jenti ala si jamama yo kebal bijan ala infa ka be korili jahuri ala base bijan ala ka jura bijan ala baktu bo fana bijan ala ka jali fanga bijan ala bambo bijan ala base wala birin kura kuma ala ka fatan balma be bijan ala bambo bijan nam ngubo madando kuma harfo lo joti kali hakitu dodi ba ba se kali hakitu dodi taktubo ko sariya memmo a contrôler yandi amanja ngatu amam flatu amam sosotu ntolle mo sigi nyogo kilinga tijam ntolle mo na kilin fa kilin tijam wala ken ta keli nyoko anyina tawlo ko fa ho laka wala bi jala masallama o digirawo nga fo halageya lu tanda mu tijam Bakalan détail. Ya gabu wala bijam Tahu ngas fahandi abanta. Dilun tamben hatinyaro kijam aja tigila hake ba ni mo na tikang loko e bata tigo lo na hanyi na manyi janni jamay bola kalama e nya tunye fo ho laka ada bo nya le fana nam micro fla ñawul voilà directement micro c'est dans la vieto amle tuno tapi ko to kumante moyen ko kumante moyen alay ke asa bodi na kwa takara nan kuma do kuma yisu to mo go takutu bo si détail di en bref takutu bo détail di en bref janga kanto ala karamba sabari voilà takutu vas-y non go attends takutu vas-y belonne voilà global bol fala yo takutu vas-y yo ali sabade de ko janin karanna be kayto karanna alay
yo kukutante kom fangala ham fam na saha betege ngallo nyalla sa ngan kenya la sa dugo fanga tinya botam fangal le to jam horma farsu kulubalia fangal le monte jebulu nday men na jante yammo ku baleti kan ala sago anab sago ala sago nali bata fo ko nga benjam temten na tata fo jam nimme mantu ko on te kala hayrati de tol dun ni moholun te kilinti ni tebe da kunto ala yawo jongolu yawo mansolu yawo ya kanne asila fangati ya barawo baran ninkela ya be nyala tombo ba albata kaito taben ko kamma ha takaram mo fan kilinga dun tijande ni ko na fulu ko le mute be fele tijante nyindun ko hasiale na fuluti ani na fulu le fameta balance kilina sariyan ku bele bele ba ha foda tonte ani halatama wolinte ku kilin kunna monte jandingal man hañi ñonya nun saku nala ala madu bata kuma do fo non ko kuma kendelti ala bengi de madi e lum tanga jigi ya ila bungala ite don halo ite momenti ite malun tan odum fanan kenya lon ase dolole mimba ase kukurun keba jigo kurun tigilumba ay drogule taba ba bita la bola abe te sarale di kamba anti sarala ba abi buluje siginya ya dum munyo haketalti sako horomala sako horoma sate ba o muku babati kayti men ni ba fu kanteng alain tay nin kayti folo na tale aha karan atinyala fa mpetege itatas karan alay surba fana nyala ibe fana ha fahamu esagita biro lusigila hambi abe lawulla dugo ne made mamade ni moment tata ko ke mana koti ante ke nyalde o dingira wolum hajudun te jammo labi na fulu tala ko adu doni men na ben kunjam ante lagi nga fusukum ba mo sena haju nyini ngel lajam nimme silanta isena janne sirifo be janna farinte fenyini ngela sirifo be ludum bota fo tuba budugo France hana horoma ko kam majam haju nyini ngela no ada wala ko dante ke tal jambi ana folo dum fanante ana folo ahbara ba kijam sirifo pire le moti bara ha ko long hay ko to long hormo fanan long wala ha to ani mo sa fanan bata na sinya matugun ni mata dum mata maden o kijam ele dum bembela tano bembela ke bawo mansawo fonninko bela ele be kiri wala jelala geto jam sainte odingira wolum sallallahu muhammadi nam
Organisation des jeunes actifs de Touba pour la solidarité, le développement et la défense du patrimoine de Karamoba. L'Union pour l'entente. Considérant la charte de mise en valeur, de sauvegarde et de défense de l'héritage culturel et patrimonial de la l'héritage culturel et patrimonial de la Karamoba, Salimou Diaby, fondateur du village saint de Touba en 1815. Considérant que Touba est un centre culturel et religieux d'une grande renommée. Sachant que cette cité abrite chaque 2 ans des milliers de fidèles à travers le monde, la logique oblige tout citoyen intègre de Touba de s'investir pour non seulement préserver les acquis, mais aussi de développer les initiatives créatrices de revenus. C'est dans ce contexte que les sages de Touba, par la voix du calife général, au nom de toute la population, les familles Karamba et Djaha sont unanimes de suivre une règle de conduite pouvant combattre tout comportement indécent de nature à compromettre le prestige et la crédibilité de notre village. Ainsi, le calife général, en passant par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, invite les cadres guinéens à tous les niveaux à nous épauler pour la réussite de notre action commune. L'organisation des jeunes actifs de Touba, la solidarité, le développement et la défense du patrimoine de Karamoba, sous le signe l'Union pour l'entente. Cette organisation non gouvernementale est régie par les lois et règlements intérieurs interdisant tous les travers sociaux et les comportements pervers. Ci-dessus les domaines d'intervention. S'agissant du mariage, les cérémonies doivent débuter le mercredi et prennent fin le vendredi matin. Le port des habits uniformes est interdit, appelé sauvé dans notre coutume. Ne pas coïncider les mariages au FIDAO 2 semaines avant ou après. La suppression de la danse de groupe avant le mariage. La consommation de la drogue et l'alcool est formellement interdite à Touba. Le port du mauvais habillement est formellement interdit à Touba, hommes et femmes. La délinquance juvénile, le vol des biens matériels, la mauvaise coiffure natée, les jeux de hasard, Kanda sont formellement interdits à Touba. La suppression de l'abus de contribution des différentes cérémonies, mariage, baptême. La prostitution, l'adultère sont interdites en cas d'infraction. L'intéressé sera sanctionné par la loi. Il est interdit d'utiliser les chaînes musicales et l'orchestre dans nos différents foyers de Touba. Toute personne qui vont à l'encontre de ces règlements intérieurs de cette organisation sera punie par la loi en vigueur. Les valeurs traditionnelles de Touba doivent être préservées pour garantir le patrimoine de Karamoba. Il est recommandé aux membres de cette organisation les conditions essentielles à remplir. Avoir un comportement social et moral. Être un bon préservateur des valeurs traditionnelles de Touba. Tout membre doit contribuer efficacement au renforcement de la protection des valeurs ancestrales de Touba. Contribuer de façon significative à l'interdiction des travers sociaux qui entraînent les règles de l'islam à Touba. Dans l'espoir de sauvegarder le patrimoine de Karamoba, tout membre de cette union pour l'entente doit veiller à l'application stricte de ces règlements intérieurs. En cas d'infraction qui dépasse notre compétence judiciaire, l'intéressé sera mis à la disposition de l'autorité administrative compétente en la matière. Tout locataire qui hébergera un individu exerçant un travail contraire à notre idéologie sera poursuivi. Voilà. Toute communication doit être examinée avant d'être sortie de la frontière, en fonction de notre coutume. Bon.
Bon, ici maintenant, en ce qui concerne la coercition, c'est-à-dire punition, c'est là pour la chaîne musicale, le père de famille sera le premier à payer une amende. Nous avons proposé 2 millions. La chaîne sera confisquée. 1. Oui. Quiconque s'entête à utiliser le naté sera purement et simplement décoiffé par l'équipe. Pour le sobi, comme le marchand dépense jusqu'à 20 millions, l'intéressé sera passible d'une amende de 2 millions. Dans la mosquée, le fidèle qui ne peut pas maîtriser son téléphone, prié de laisser son appareil à la maison. En cas d'infraction, il doit payer la somme de 300 000 à utiliser pour l'entretien de la mosquée. De la drogue et des boissons alcoolisées. L'intéressé sera mis à la disposition des autorités compétentes pour le jugement. Pour les cérémonies de mariage, baptême, nous avons proposé la modestie. Au cas contraire, le coupable, pour la première infraction, l'intéressé paiera une amende de 3 millions. En cas de récidive, l'intéressé sera conduit à la case de Karamoba pour l'humilier. L'association des malfaiteurs sera réprimée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ok. Allez, Karamba yakitu. Ba jana si janga kambale. Voilà, allez on a m'aider. Voilà. Yo, kibara hoba. Nada alfalia parce que njana kuma kama mini jana fote. Koni minga kuto tinya ko kubela lika mansakunda bijan. Wa mansakunda o wole bala sahala na ha tarantelso lale no mo ka mfanyin. Mansakunda ta kalama. Mansakunda hakan hamilla mo ka ni hatinyaro ke mansakunda so nya itanna. Bar minna ta dan tege ke bali yembi folo e hambula baro minna komba ta damuta baro mu munti ko ha dugo en tobe ngante kukutati mini mebe jamma fo holle dabula mo holbe ni Kenya jan Kenya e ho itanna mini nin Kenya o metano ko ngolle dabula wo man damu tantella alfayni be holle gere ni haje ha fonin kella wuyi dugolo ko hammole bila non de me oke bar fonin ke no fananga mo holu to siki ha ko dum mo holu bulu dole be dugo en ko kunna dole be na ko kunna nyafe dole be en kunna min sana jankena hata ifa presente man sekunda alla ko karam baya ngolla kila ko ja hala kila ifanye wo min bolu contrôler la wol fanan bije ani mini fananse na jang hanan ngai bolu nyinin hata ati dunia kono ba duna bata bula nyowa mawul fanan bigi anin dugo yin fanga kono jang na namo mini bijang mbata nyinin karol ke manyo dandanga sikenya di e hanya sifanye solili sikedi kulli sikedi sawante kulu sikedi lonna lu fanan ba kono e hala gundo karamba siga kunna afana ngamo holu nyala tombo a lonna alta hanamu lonna alta hadugo lonalta ngalfan dan talufananta ninta tatantang mini senkili alla imebe no jannim besila bulungono ke mogoluma wa alfa alfanambi walla bata ereni o kilinke nyon sosolo jot khafulake khasabake hanani hay bata ben ko doludo bare ko ni ba da mutala mingi bulala janni ha ko la mogolukan fi hata ha nyasi faye ba wala haloyde na sebe bismillah na mebe ha fonye dam mebe janne sebe wala mo bulun ko ke mo hoynutu mbe jamano le fanankan e tale bala gouvernement la bala man sakunda bijam mbe hawlonne nabarul meta no fonni man sakunda ba ni ha mellon nan naful tigi man sakunda la bila kantari nyinna tay tawolle bela al falo hala sakanye a folo
manyo dandanga jambi asedamu tatenenga ha sibito ko be bato so bi lube karala dongo sifa be bato jandu mo modi dugolati manyo dandanga kasake janti hata araba lungoma aram salungo manyo hadan dan soto sahoma manyo la bohake jam manyo dandanga abantanonne wo sibitulum madongolu ani zobi kolu ani groupe dongolu wolu be mbata fon ko mbata o proposer ma fo dem mbata lu ala de tigole be dugo inna masakunda be jam bulko ke mawol be jam wolle be ton la tel hole itila hawo be bayi hole fanga bayi mo hokkeme keme ni ko nyimbe a complexe fakini ngubula karo bala sa te to jam halo ko ke sentade dongola ko hoda bula a folo joti a folo nyo din kulliye dingi seti wulu ma kullino a conséquence kamma din kulli o conséquence ni ha sunno lu soto dinga kulli bar sa te be abo min jali min te jaliti be hana isigi ko fi agolo lu be bulo kono ko ho fanan dabula mbato fanan proposé no fanan botaje har na sawante kulu ku shamanil bato alfalu te min kalama sawante kula ba sawante furja kula luba ku be imbeto mali sabu sabo ame furja kula la depansisi mali sabu saba fure ni haku isafo ko atala doge kendo do kama khana difure kulama min do fotan telien na nyaani ni do kono nun nyaga wa tolemu ni sawante histo darugo minto isafo fure kula ini ngata wajibindi wo kulu ko to la ulbela ha ke dino hafu nyami wala hatu ya hakara na do falanta habula kono ko kar sain dino kodi mumudana tambuti monte dana tambuti no boto je fanan ko hay ta janna ntel fanga la folo ko tigole be dugo inna ko jantigin tanti ko mo mena ja hana kulubali aka fanni mo mena ja hana isa go kija isa ke mo hola dinyo isa ke mansala dinyo to isa ke bulu ko mo ko ile dinyo to batalaola o mumun ni mundi mo mena kula hulijan ifanye ima nya sara mokola ni benala hana madrasa bungulo iba nya sara la mokola ni benala hana misirilo iba nya sara la mokola ni benala hana kukuke ba idu be dugo de malo tigo be dugo inna ta dan tigo lien ene masa nyonje e hason e hake hana ifanye minga di hana kijan ko banda wala fanga beje nya sifaka nate horomo mumunti horomo muineti kihi fan sutura nate abe gaga tan jambi musol bala le kunwala duna bebe wulila hana janka e ko bay nga bangenya ntel min be tamala isa me mo holla ko meke tuba mbari mi bisigira nyafe ni hakolo lije fi sekasi ko ni be nyale lo ko meoje wolle be nyaja nate ku hana te belari beku adu mo kilinte abe belo luma fuyanya ni haja tama isa kalamuta kasifa bebija fuyanya kalite jamani bijan agodi salama bijan abarlama bijan ha mo holi ta yonna abijan drogu sina jang asagaga dugo en gonoja mo ho sina jang hana tinyaro ke hata dugo tigol malo man samalo bulgol ke mol malo itelle dumbe mani kala dugo en kenya ya fonni kelu bulo minu barola bandi nyana wolle kala ya haje ko ha karam farasi kan to folo ba mbe mansale bulu mansa ha farasi kan mame ni woro nyimita tuba jambi hari amalo ko sin tata dolto be sisigi ni ma radio le sikumada muso min nyininta anin ke min ngani dunia be tema woli sebo hanyo hon sumbu be nyala isa kamera isa tata de farasi hata ha bula firila dunia be haji ay safere ga koto ko tuba o fana ben lo agono nim bota jam ndata france mo holu batataji yana ma yanda nan kija ha million bilu de basi bani ke mesagi e ha filime hata ha bula firila mim musuhoke ake ko hasari yanga boto o fana be into o ko la fana alfal bijam ko le betamala inta kalama ila godol betunenna inta kalama horoma ko be folila antana la tagili ho be nyanyini nim minna tajang karamo ba mu jonti minu bala bulungala karamo bala jonti tu moy be na la karamo ba ni ta nyaaju to toma ete bata juti la karamo ba ma nim bunya minna tika itale fonnin kelu fi ne baka ni horoma ku minna ta itale fonnin kelu hi ne baka ni a fonnin kelu ya man minna na mai ta nyanya ha
ila ya maro muta ala se barkalado hakke balu masiti défense de la patrimoine min fota ko mokono fenne be jambulu ko gardien lo ho kanta patrimoine mo munti londo mo patrimoine leti na culture mo patrimoine leti jahangaya wolere min bala patrimoine le mo mba kongo makanta akana tinyambulu bugolu bije dunia bata so minuma ko dunia la fanga tamuiti ila patrimoine ko dunia la tamu dugu shama mbogolo tuba dum londo min botaja mo ho min kita ala mo tiya hata sa te kutala hata ala tala manaji konti wotola abi ba yu mu jannati mbawoto abota janne fana nganta o makanta mo kana na ja hanawo horomo farasa beli bisigiri ngama mo ho mo wonti jam horomo min ji fala min mi ato no so to be lobe kala bele al fal fele no mori e hambula baro minna mbata damuta ngana te fole jati magono dinning la kulbalia ngabe fole njala kuma yende ba al fal lemu e bata faamu amese ko la hasiale bare njala kuma yende ko mo ni cheba ni ko bitiku ko kulbalia mena keja ko bele bo ko bitiku kulbalia mo letio mo holbe kurtolu najang ibe gela musobe masitri njang ibe gela kulbalia koncha kele kuma mbato ila lutigo me kunato sate mo me kunato ko le banta ni ko bitiku ko kulbalia ko to embe bokono nko fana nko karan na ba kono minje kela dino ko intodi e setala ta karan na manyininka khafo ni dino stana na meta ulu be batole nyana ko mal falle wolle be jabla sile hasila bulan koto safu na danda min bija safu jana telefo afal bata na mo be ba har man de sai ko wo ko fana ko ke ba miluma memba jalan sehu alai ban fatuba alai fa ma di salsia ntambo e hasia kan ke ba wolu ko min ben de malke ne hatulan ko sela bana wiya alai fa ma bana wiya ke ba min ben de mala haide ji mal bulan koto e haide kilin bulan koto e ta tai hankili e konye ko madrasa batalo burkapure misiro batalo burkapure bata dalaka mbawoto fonni kelo nganyonje tuba le tamu te moyi beti tuba ngol bete moyi beto mbekili mo min bemba hasan bina ni gabelu lugoto no halolo jejami wo bonso hana ga ha fanga daga katano ngole damuta bare re no suti ata godo be mamma soto folo mbata fo ha bilo be mbara si kambema bare godo fa bata si into million fula wa keme saba aniko aben telebulu jannim betahala ahada tegeja mo ho fanan bijan lolo mo fani karambati nce godo duga bulu habilo mi be turi minu mame wa muhammuha ngole ngande khala nyo honka ni wa muhammu habilo be hadi na lata nyo honka mfani karamba hala soto akonti lata nyo honka alfal sembo ken delta hata hadan tegeye aljana karambu millo ntel habol kama kimaje barsata la dindin kan almoti alfal se ko kutajele ntel mawoyi na ke bayino walla hanko to blawla mbato godo madiga damuta ko mini bato a teleje o dingiral o sallallahu alaihi wasallam. Très bien. Hasia bar même femme be mutari ala hagigo lonti jambi men dingen ta fate mage ka hamasa hage ntolni o man kanja o lunta tuba anti jamena abe fula ke balien e abinga sta fima janni sankili o vata ke hake tuwa boti lunta ngambe na la hotreje abe terla luti go loto o sere ngale betari yin kono akam fana hata o fana dinge be wata nek so san ha du dinge bulu ali sabarde bi sa ho mamumbe dinge be nek so kan ferentala abi borla oto banyato oto ba koma fata hala nyor ba wol fana ta mala hakilo do hayari dol be mu kulubali adolti ba sa te balla ime din nek suji borla wunya ferentila hijabol ben kanjang monte dingelu be wata nek so san adi dimbulu banna me san hada dimbulu fo miskinolu monte jannin le kon la jam
mo man kaya nek so say dinye itala mo jël gaawale ali sabarde kilo euro la isa bo jele hana karan la har kilo tala amasi dole tan nek so san hadi dimbulu ate jati bamboya dindiga din nek so batana hana do atela bamboya jamfante ala kunna dia muso belerunje ube musara nati men hakan hata madame dote esatra accident français sia ate trumba fe hole falien lituge be ha fila dimbayen men bota kura sigilaten alo nyinu beta halala sarian kan fato pentire produit la lalu madame na me ko men ba daga la sato e ma fo aboy mo kande bare hay interdit fay kana do ati tuba jam wala baya ato date ko do bate ha fo ona na folo ke mo dan be ne bela najang voilà dis donc allez carter micro e be ko di ben wa yo bo bay ba kumo bata kura fo le ke baliya kumi muinti antante ko le bien kanto hakke folo tuba ding lu bulu baro en fa bolati atoy ala hafusilon tinyaro to horman tanyato a bebe le projet en kono ara man kilin fo bara bebe le fusi nin tel le rolle ni administration fa nambe bar la le fusi nin man sala baro le telun takela fusi nin man sala baro le ni be bar la le ba tuba ja fusi nin horman tanyala mo a bebe le kayto en kono mo ni janna le sile sa tebe halon hafo sariya la to mo kanja hari keta minti inta fo le munna nyin ketantela wala ni ken lu kono ko mu ifanga la ko bar fuci nabe concernerin tubala sariyanga fuci nabe tinyarin jam ka man din tolla wa man din na sariyanga la wo ibe la nga ga hafu sariyanga ya kan na ha respecte ni mo respecte ben kanto mbi itakela le wo nga mem fo jan silen mam mem fo jan na ken bilarin to nyala kam na karin tato ka man di dugoida aman di dinola aman di na alfali e halala ko kunteje harama madanja inta tuli fanyen na silen dugoyin kono ni hatra sile horo le miti ibe tilindi dugoyin ngadiye ibe tahamala le ko horo ibe tahamala le ko jahango iko karamba yango ni boto buloto ya halala fusi ni mansa miakeno ntir sasari yang alaika fusi fana ni mansa sakeno nsi dandan hammansa ya hata ha goito kumo fan kumo non bay mba ko to bojanol fo ntel la groupe yimbole ta hamogela mbe mo man ko be hakke kiliti ntel hana bojan sai inyo hondo do hata ha fa ala luoma ko nyulu je mu to fan ko nyulu le baro bete inyo hon sabote mbole man fo be ha fen financier bari ni ken biya i halo hafu karambala bulun nyin kumo kito lata nonne karambala fanga jana desi wolu alfa le jenya ko karambala jenya ko ni nyulu ha min fo wala hake miake ni ko fana ka kanake